رب العالمين يا رب، وأشهد أن لا إله إلا الله القائل في كتابه العزيز: وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله القائل: بعثت أنا والساعة كهاتين، وضم السبابة والوسطى، وقال: وإن كادت لتسبقني. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، قال تعالى في كتابه العزيز: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين. أمبي الله تعالى تندو كبركدا كولي من دون أسكو دمجالا نكا أنكالفا ومسبينا سبلا أتكالفتين وكفر بالشريعة كفر مشيتي فناكر الله تعالى كلمه الذي أما كقرآن بينكم وأن الساعة آتية أقول دمتم أو كادم كفوجي ولي نفندو لا ريب فيها سكتالا أكرا إنينو أما كإنينو jiɲɛ bɛna wuli nka ni e yɛrɛ fatura don min o ye e ka jiɲɛ wuli don ye. O tuma an fatuli siga t'o la cogo min ko jiɲɛ in fɛnɛ banni siga t'a la o cogoya la, sabula nafɛn bɛɛ ye banfɛn ye. jiɲɛ kun tɛ yen don dɔ o y'a sɔrɔ Alahu Taala kelen pe b'a ka masaya la. jiɲɛ nana wa jiɲɛ in bɛ ban don dɔ ka Alahu Taala kelen pe to a ka masaya la. o kɔfɛ n bɛ seereya k'a fɔ an kuntigi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Alahu Taala ka jɔn do a ka ciden do. ale de ko an ma a ka kumakan sanuman dɔ la: bu'ithtu ana was-sa'ata kahatayn. a ko ne Muhammadu cira o y'a sɔrɔ ne cili ni jiɲɛ wuli a cɛ bɛ kan. Alakira bɛ ka a jaseere ni camancɛrɔ bana yira ale Muhammadu cili ani jiɲɛ wuli ko olu fila bɛ komi jaseere ni camancɛrɔ bana bɛ cogo min. yala danfaraba bɛ ninnu ni ɲɔgɔn cɛ wa? o tuma Alakira cili ni jiɲɛ wuli bɛ nin cogoya de la. Alakira sɔrɔla k'a fɔ: wa in kadat latasbiquni. a ko sɔɔni jiɲɛ wuli kun bɛ ale Muhammadu cili kɔnɔ. yala tɔ bɛ o jiɲɛ in na tugun? Alakira ko sɔɔni jiɲɛ wuli a kun bɛ ale Muhammadu cili kɔnɔ. o tuma an bɛ Alahu Taala deli Ala ka kisi ni nɛɛma caman kɛ nin cɛba in kan, a n'a so dunkew, a n'a ka sahabaw, ani maa minnu sen dara a sen dalen na fo alikiyama jɔ kɛnɛ kan. Ala ka ne ni aw
ye o cɛ baw an'o muso baw la faya ibadallah n baden silamɛw Allahu taala ka jɔnw Allahu taala ko an ka Qur'an ba in kɔnɔ innahum yarawnahu ba'ida adamadenw ɲɛ b'a la k'a fɔ diɲɛ wuli in ka jan adamadenw hakili la ko diɲɛ wuli ka jan wa narahu qariba nka anw masa taala ɲɛ b'a la cogo min diɲɛ wuli a ka surun kojugu sabula adamaden yɛrɛ si tɛ foyi ye i mɛnna cogo o cogo diɲɛ in kɔnɔ i tɛna tɛmɛ san 100 kan o tuma anw dun ka san 1000 o b'i komi ala ka tile kelen de anw ka jate san 1000 o b'i komi ala ka tile kelen o tuma ne taara e ka jate bɔta n'i ye san 100 sɔrɔ yala ala ka jate la est-ce que e si bɛ tɛmɛ heure damadɔ kan wa o tuma diɲɛ wuli in ka surun kojugu i komi Allahu taala b'a fɔ an ye cogo min o kɔfɛ ala b'a fɔ an ɲɛna aya wɛrɛ la a ko iqtaraba linnasi hisabuhum a ko adamadenw ka fɛsɛfɛsɛli surunyala u la kojugu sabula adamaden ni lahara ka surun kojugu ka fɔ n ka kɛnɛ man kɛnɛ o t'a la n bɛ n ka so kɔnɔ n tɛ n ka so kɔnɔ o t'a la i kɛnɛma i bɛ maaw fo sisan sɔɔni ci bɛna ko karisa k'a sɔnna yɛlɛmana o tuma adamaden ni lahara ka surun ala ko ko anw ni an fɛsɛfɛsɛli ka surun nka o n'a ta bɛɛ wa hum fi ghaflatin mu'ridun ko adamadenw bɛ ɲinɛ de la bɛɛ de bɛ ka girin diɲɛ in nɔfɛ n ka nafolo sɔrɔ n ka sankasow jɔ n ka musobaw furu n ka don bolifɛnbaw kɔnɔ n ka finibaw don bɛɛ lajɛlen bɛ ka girin nin de nɔfɛ k'a sɔrɔ e bɛ ka taama la'alla e kasange gese dara ka ban a kɛra popilini ye a bɛ ka feere sugu kɔnɔ a tɔ ye dɔrɔn a ka taa san de e kasange donna sugu kɔnɔ ka ban ne hakili la e man ka girin diɲɛ nɔfɛ tugun dɛ nka e t'a dɔn e kasange bɛ sugu kɔnɔ e t'a dɔn na tuma dɔ la i yɛrɛ tɛmɛtɔ b'i kasange minɛ k'a lajɛ a nin popilini ka ɲi dɛ i bɛ tɛmɛ nka o y'i kasange de ye koyi o tuma ni kasange donna sugu kɔnɔ ka ban i kan k'i yɛrɛ kun kɔlɔsi dɛ i kan k'i yɛrɛ kɔlɔsi an bɛ Allahu taala deli ne ni aw ni saya bɛ s'an ma don min a k'a sɔrɔ an bɛ Allahu taala ka sira kan o tuma Allahu taala ko anw ka fɛsɛfɛsɛli surunyalen don an na n'o y'an ka soma yɛlɛma ye nka anw ɲɛsinnen don diɲɛ ma ni nka an kɔ don lahara ɲini na ni nka sɔrɔ anw danna de diɲɛ in kɔnɔ walasa an ka se ka lahara ɲini ni k'a sɔrɔ o de la n badenkɛ n badenmuso ala kɛra ka sahaba belebele dɔ bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma Abdullahi ibn Mas'ud ala kɛra ko n'an bɛ kuranɛ kalan ta mɔgɔ nɛn kan k'an k'a ta ni cɛ in nɛn kan o Abdullahi ibn Mas'ud a ko don dɔ ala kɛra ko olu ma sallallahu alayhi wa sallam a ko ale ka sura taama na ko ale ye Ibrahima ye ani Ibrahima ye ɲɔgɔn kunbɛ ɲɔgɔn ya ani nabila ye Musa ani Isa o tuma ala kɛra ni nabi ɲuman 3 k'u ye ɲɔgɔn ye a 4nan o de ye belebelew ka belebele n'o ye Muhammadu ye sallallahu alayhi wa sallam o tuma ko tuma min na u 4 sigira k'u ye ɲɔgɔn hakilina ɲini diɲɛ wuli ko in na diɲɛ wuli yɛrɛ ko ɲɛ a kan ka kɛ cogo di diɲɛ wuli kan ka kɛ tuma jumɛn o tuma ni nabi ɲuman belebele 4 a bɛ fɔ ninnu de ma ko ulul azm o tuma ni nabi ɲuman ninnu i k'a dɔn Ibrahim ale ye ulul azm dɔ ye Musa ale ye ulul azm dɔ ye Isa ale ye ulul azm dɔ ye ni cɛba 3 o tuma a bɛ fɔ ninnu de ma ulul azm ka fara nabila Nuhu kan nka ninnu de ye danfɛnw bɛɛ dan o de kama Allahu taala y'u bila danfɛnw bɛɛ ɲɛ
o tuma ninnu cɛ naani min fɛnɛ danni kɛ ka tɛmɛ bɛɛ kan ka sɔrɔ hal'a ma sɛgɛn dɛ o de ye Muhamadu sallallahu alayhi wa sallam a ye nabi ɲuman bɛɛ dan nka a ma sɛgɛn cɛ tɛ se ka bila cɛw ɲɛ ka sɔrɔ i ma sɛgɛn dɛ nka Alakira ye cɛ min ye anw danni o t'ale sɛgɛn o tɛ baara ye o tuma min na n'u ye ɲɔgɔn hakili jigin kɛ Alakira ko o tuma a ye koɲɛ in di Ibrahima ma dɛ Ibrahima e ye Alahu Taala teri de ye o tuma e bɛ se ka mun fɔ anw ye diɲɛ wuli koɲɛ la Ibrahima ko ne ni n ka Ala teriya bɛɛ Ala ma fɛn fɔ ne ye diɲɛ wuli koɲɛ la o tuma u ye koɲɛ sɛmɛ ka taa di Nabila Musa ma Musa e ni Alahu Taala tun bɛ kuma da ani da ka sɔrɔ Jibirila tɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ yala e bɛ se ka mun de fɔ anw ye diɲɛ wuli koɲɛ in na Musa ko ale n'a ka Ala kuma ɲɔgɔnya bɛɛ Ala ma fɛn fɔ ale ye diɲɛ wuli koɲɛ la o tuma u ye koɲɛ segin ka taa di Isa ma yala e bɛ se ka mun de fɔ diɲɛ wuli koɲɛ la Isa ko amma wajabatuha nga k'a fɔ ko diɲɛ wuli wajibiyalen don k'a bɛ kɛ ka bɛn nin san in ma nin kalo in ma nin don in ma nin heure in ma nin minute ma nin seconde ma fala ya'lamuha ahadun illa Allah ko maa si t'o dɔn ko fɔ n'a kɛra Alahu Taala kelen pe ye a ko nka sa wa fima ahida ilayya rabbi nga ne daba ma ye layidu min di ne Isa ma e Muhamadu b'o layidu in dɔn ka tɛmɛ ne kan anna dajjala kharijun ka fɔ masihu dajjali a bɛna jigin dugumakolo in kɔ kan Alakira ko kabini Alahu Taala ye diɲɛ da fo ka taa se diɲɛ wuli ma tɔɔrɔ tɛna na dugumakolo kɔ kan min tɔɔrɔ ka bon ka tɛmɛ masihu dajjali kan a ko Alahu Taala ko k'o bɛna jigin Ala y'o fɔ ale ye ko masihu dajjali bɛna sanga min na o tuma ale Isa fɛnɛ bɛ jigin o sanga la sabula mission damadɔ bɛ Isa bolo a jiginni na a ka mission la belebele dɔ ye masihu dajjali fagali ye sabula maa si tɛ se ka masihu dajjali faga ni Isa tɛ o de la denmisɛn dɔ tun bɛ Alakira tile la ani masihu dajjali mankutu bɛɛ ye kelen ye tuma min na Alakira n'a ni Umaru bin Khattabu ka taama o tuma Alakira ye a tigɛ gosi denmisɛn in kɔ la a y'a kɔ donnen to a ko a ye Alakira wele o tuma Umaru bin Khattabu ko Alakira i t'i tɔ n ka nin faga wa Alakira ko sallallahu alayhi wa sallam a ko Umar n'a y'a sɔrɔ cɛnin tɛ masihu dajjali ye i y'a min bɔda fu nka ni masihu dajjali don Umar e tɛ se k'a faga Alahu Taala y'a latigɛ ko Isa de bɛ masihu dajjali faga maa si tɛ se k'a faga ni Isa tɛ o tuma Isa ko ni ale ni masihu dajjali ɲɛ dara ɲɔgɔn kan o b'a sɔrɔ bere bɛ ale bolo masihu dajjali b'ale yɔrɔ min a bɛ yɛlɛ i komi warijɛ yɛlɛla bɛ warijɛ yɛlɛ cogo min Alahu Taala bɛ masihu dajjali halaki o tuma Isa ko k'ale bɛ se ka min fɔ diɲɛ wuli koɲɛ la o de ye nin ye o tuma Alakira sallallahu alayhi wa sallam min ye danfɛnw na sɔn hɛrɛma ye ale de bɛ Ala dɔn ka tɛmɛ danfɛn bɛɛ kan wa danfɛn foyi tɛ Alakira dɔn fo n'a kɛra Alahu Taala kelen pe ye o de la Alakira ko a ko a ye fɛn fɔ ni Muhamadu ka hakɛ la min ka di aw ye fa innakum lan tablughu sharafana anw Muhamadu ka bonya danfɛn nɛn tɛ se k'a fɔ ka se a hakɛ la o tuma Alakira de bɛ danfɛn bɛɛ sanfɛ a bɛ danba kelen de dugu ma hali Jibirila yɛrɛ ma fɛn dɔn Alakira ko la kuma tɛ anw ma o de la Abi Hurairata b'a lakali an ye radiyallahu anhu a ko don dɔ Alakira sallallahu alayhi wa sallam a sigilen don a bɛ ka a ka sahaba waaju burusi kɔnɔ larabu dɔ nana a
ay alakira ɲininga a ko mata sa'a a ko alakirama yala diɲɛ yɛrɛ bɛna wuli kuma jumɛn alakira ko sallallahu alayhi wa sallam a ko fa idha duyi'at al-amana fantaziru sa'a a ko cɛ ɲuman ni danaya tiɲɛna waati o waati ko kɔrɔ ye i sigi ka diɲɛ wuli kɔnɔ a sera ni danaya tiɲɛna o kuma k'i sigi ka diɲɛ wuli kɔnɔ ko a sera ka ban o kuma cɛ ni alakira ɲininka a ko kayfa idaa'atuha ya rasulallah o kuma ala ka ciba danaya bɛ tiɲɛ cogo di ni ka yɛgɛ bɛ adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ alakira ko sallallahu alayhi wa sallam idha wussida al-amru ila ghayri ahli fantaziri sa'a ni koɲɛ fɛn o fɛn taara ni k'a kalifa mɔgɔ la mɔgɔ min t'a ɲɛdɔn o kuma k'i k'i sigi ka diɲɛ wuli kɔnɔ k'o kɔrɔ ye ko danaya tiɲɛna o kuma n badenkɛ n badenmuso i b'a fɔ ko alakira bɛ birifini kɔrɔ ta ka anw ka tilew lajɛ e ka anw ka bi waati in lajɛ tan dɛ anw ka baarakɛdaw lajɛ sɛrivisiw lajɛ anw bɛ taa de ni dɔnbagaya siraw ye anw bɛ taa de n balimaden ye karisa ye anw bɛ taa de karisa wari b'a kun a nana ni hakɛ diyan anw bɛ taa de i k'a dɔn ne bɛnkɛ den ye karisa ye maa min tɛ fɛn min dɔn n'i y'o da k'o bila o pilasi la est ce que a tigi bɛ se ka danaya in dafa wa o tuma danaya tiɲɛna ka tiɲɛ fo ka taa don anw yɛrɛ denw furakɛyɔrɔ la n'o ye an ka dɔgɔtɔrɔsow ye kuma dɔ la se bɛ minnu ye u tɛ sɔn anw yɛrɛ ka dɔgɔtɔrɔw k'u furakɛ mun na sabula u bilalen don pilasi min na a caman n'a ta man kan o danaya in tiɲɛna fo ka taa don anw ka kalansow la karamɔgɔ yɛrɛ kalannen tɛ n'a fɔra k'o ka kalanden kalan danaya bɛ se ka dafa wa o tuma o danaya tiɲɛ fo a taara don anw ka éducation kɔnɔna na maa min kan ka denmisɛnw lamɔ ale yɛrɛ lamɔlen tɛ maa min ma ladabu a tɛ adamadenya dɔn a tɛ gasi dɔn ne ko k'o ka i den lamɔ e den bɛna kɛ den sugu jumɛn ye o tuma alakira ko ni danaya tiɲɛna kuma o kuma o diɲɛ wuli k'a sera dɛ o de la don dɔ alakira ka sahaba belebele dɔ bɛ yen n'o ye abazari ko k'ale nana alakira ma don dɔ k'ale ko alakira ma ala tasta'minuni ya rasulallah ala ka ciba i tɛ ɲama kan kɛ ɲɛmɔgɔ ye yɔrɔ dɔ la wa o de la alakira sallallahu alayhi wa sallam ninnu ye danfɛnw ye i k'a dɔn u tɛ saameya k'a fɔ k'u b'i bila pilasi la i ni pilasi min man kan o de la alakira ko walaw anna fatimata bintu muhammad sallallahu alayhi wa sallam saraqat laqata'a muhammadu yadaha ni muhammadu min ni ale denmuso ye fatimatu ye n'a ye sonyɛni kɛ ale muhammadu b'a minɛ a b'a tigɛ tigɛ nka bi i k'a dɔn diɲɛ nafolonin fitinin kama an bɛ sɔn ka an ka ɲɛnamaya feere ka mɔgɔ dɔ kɛ an ka ɲɛmɔgɔ ye ka tila ka an sigi a gɛlɛya la tugun o de la tuma min na abudari ye nin fɔ alakira ye abudari ko alakira ye a tɛgɛ kɛ k'ale kamakun gosi a ye mun fɔ a ko ya abazari a ko abazari innaka da'ifun abazari tiɲɛ don i limaniyara ne muhamadu la alahu taala ye ladɔnniya abazari i kelen de bɛ limaniya wa i kelen de bɛ faatu wa alikiyama jɔ don i kelen de bɛ don alijanna kɔnɔ nka o n'a ta bɛɛ
ani ala kira ka deli bɛɛ ani ala kira ka diɲɛ bɛɛ ani ala kira ka kanu bɛɛ ala kira ye mun fɔ a ye ala kira ko innaka da'if a ko ababari illa folen do ɲɛmɔgɔya fanga t'i la nka bi an karilen do 2,000 1000 k'o minɛ an yɛrɛ b'a dɔn maa min tɛ se ka an ka ɲɛmɔgɔya kɛ an bɛ taa an kan di o tigilamaa ma est ce que anw bɛ ala kira kɔ wa est ce que anw yɛrɛ bɛ ka an danbe bonya fɔlɔ wa e yɛrɛ danbe ka bon ka tɛmɛ maa min kan i kalannen don n'a ye i bɛ ko dɔn n'a ye ko fɛn t'e kun dɔrɔn k'i danbe feere ka taa dɔrɔmɛ damadɔ minɛ ka sigida ka ɲɛtaga tiɲɛ ka kabila ka ɲɛtaga tiɲɛ ka faso ka ɲɛtaga tiɲɛ ka jamana ka ɲɛtaga tiɲɛ yala e bɛ ala kira kɔ wa ala kira ko abazari ma i k'a dɔn e lafolen don ni maa nana i ma karisa dɛmɛ ani pilasi min man kan a fɔ karisa min fɛ nka i ni nin pilasi in man kan i n'a man kan ne tɛ se k'i dɛmɛ kalon kan nin de ye adamadenya ye nin de ye ala kira ka taasira ye o de la tuma min ala kira ko abazari ma a ko i lafolen don wa i k'a dɔn ɲɛmɔgɔya dɛmɛya min don a ka girin bɛɛ tɛ s'a kɔrɔ wa i k'a dɔn alikiyama jɔ kɛnɛ kan n'i ma se k'a dafa maloya ni kumajigi ni jasilenya de don ko fɔ n'a y'a sɔrɔ maa min sera ka a hakɛ di nka maa bɛɛ tɛ se k'a hakɛ di ala ma bɛɛ da ɲɛmɔgɔya kama nka ɲɛmɔgɔya ka di bɛɛ ye ala ma bɛɛ da dutigiya kama dutigiya ka di bɛɛ ye wa ala ma bɛɛ da jamana mara kama nka jamana mara ka di bɛɛ ye dɛ nka i k'a dɔn maaw de kɛrɛnkɛrɛnnen don Alahu Taala yɔrɔ minnu bɛ se k'a kɛ o de la ala kira sallallahu alayhi wa sallam a ko an ma ka kumakan dɔ la a ko la taqumu sa'a a ko diɲɛ tɛ wuli abadan hatta yakthura al-haraj fo fagali ka cɛri dugumakolo kɔ kan maaw bɛ faga i komi an bɛ dandan fɛnw faga cogo min ko fɔ adamadenw su ka caya tɛ dugumakolo kɔ kan ala kira sɔrɔla k'a fɔ walladhi nafsi biyadi ne muhamadu kɛlɛla masala ni bɛ masa min bolo la tadhabu dunya a ko diɲɛ in tɛ wuli abadan hatta ya'tiya ala nasi yawmun fo don dɔ de kana adamadenw ma ala kira ko ko diɲɛ tɛ wuli abadan ko fɔ don dɔ kana adamadenw ma o ye don jumɛn ye la yadri al-qatilu fima qatal maa min bɛ ka fagali kɛ i b'a wele k'a ɲininka karisa e bɛ ka kɛlɛ kɛ tan nɔ i bɛ ka maaw faga mun de kama a t'a dɔn marifa kɔni dilen don ale ma muru dilen don ale ma o tuma a ye kɛlɛ kɛ a ye nin duguw ci a ye taa nin maaw faga nka n'i ye o marifatigi wele k'a jɔ yala aw bɛ ka ninnu faga mun de kama a t'a dɔn wa ko maa min fana fagara n'i y'o lawuli k'o ɲininka yala e ye mun de kɛ n'i fagara a t'a dɔn ɔ e ka anw ka diɲɛ lajɛ bi i kana diɲɛ yɛrɛ lajɛ dɛ anw ka jamana dɔrɔn lajɛ dɔrɔn maa minnu bɛ ka anw ka kɔrɔnfɛ duguw ci e k'a denmisɛn dɔ wele ka na kan yala kɛlɛ in yɛrɛ a kun ye mun de ye u t'a dɔn marifa bɛ denmisɛnw minnu bolo bi n'u bɛ ka anw ka kɔrɔnfɛ duguw ci n'i y'u wele k'u bɛ ka an ka maaw faga mun na e yɛrɛ ye fasoden dɔ ye wa e yɛrɛ bɛ ka i fasodenw faga aw bɛ k'u faga laɲini jumɛn de bɛ yen u t'a dɔn mun na sabula dɔrɔmɛ dama dama de dilen don u ma u bɛ baara min na u t'a dɔn a bɛ ka kɛ kun min kama o de la ala kira ye fɛn bɛɛ fɔ an ye ka ban o de la ala kira ko sallallahu alayhi wa sallam inna min ashrati sa'a a ko i k'a dɔn diɲɛ wuli saritu dɔ an yurfa al ilm ko dɔnni bɛ kɔrɔta ka bɔ dugumakolo kɔ kan wa yathbuta al jahal jahiliya de bɛ sabati n'i ye anw ka tile lajɛ bi dɔnni tɛ yen tugun n ko anw ka intellectuels de bɛ ka jamana in feere jamana bɛ wuli dɔnnikɛlaw de kan o tuma jamana bɛ ka jigin dingɛ kɔnɔ su ani tile jamana bɛ ka jigin dingɛ kɔnɔ san o san dɔ bɛ fara gɛlɛya de kan an b'a fɔ sanu ka fisa ka tɛmɛ ɲinan kan o tuma kunfɛnw de bɛ k'o kɛ wa sabula ni dɔnnikɛla ma jɔ a ka dɔnnikɛla jɔyɔrɔ la o kɔrɔ ye ko jahili de don a tɛ fɛn dɔn
okuma ko doni beta wa ikado jahiliya be sabati wa yushrab al khamru dolo be yerke fambe dolo yerke lendo anga jamana kono bikoy fa kelendo dable ni manon kono mugamuga dem samumba sakami wa yazhara zina ko jeliya fene be chere dem san bal ku ya balu abele jele be jenanya do bi okuma alakra ka kuma kan jorade alakra ko o kofe ki bena yi jinte wul abadan ashatu doy ko fo bawka baraka dem souye e baden ken badem so o sabati rabbi koy dem so naka sakini be bo kon tara e kolla dem so ko ti ko fa o manana abena do sokono ba washile be bodala emma ko mo be na da o ma dunni ma mo folowa e ma era ba fo ko ay kama mo folo ko bo ma nasumo di jona dana dia jumbe temenika eti bani ni ngako dumini ma mo folowa okuma alakira ko ni kera domodo ko jewuli ko oyata mashiya doy alakira ko ako wa antara al-ufata ako jewuli tamashiya doy jumenye mawmun senangolo betama o misaliya jomni onga jamanaika iko misenekelaw al-uraka mawmun ni uferalendo fininyena matula bloku faralendo kurushu faralendo al-alada sekamba tawdo fetu bulo bakon ge mishu ni sakaw koni ye olu ye domodo ya toto wolu na fil bunyan olu debe su jamu jodu baw kono ko kore ko jiwli tamashi tini do sera em ban maken ban manuso am kana tane late je famore koy ayra ka jamana ko na ala late ni yesanga su jete sanga sultan min ye Bamako ka d'origine yɛrɛ ta ye a la a tɛ tɛmɛ 2 kan n'i ye sangaso 10 jate ni sangasotigi in n'a ma bɔ burusi kɔnɔ ka na a bɔra bagangɛn na ka na walima a fa bɔra burusi kɔnɔ ka na nka duguba kɔnɔ den yɛrɛ yɛrɛw hali tɛ baara la u bɛ tile tenni de la kare kɔnɔ o kuma ala kira ka kumakan jɔra dɛ a ko o sɛbɛn in kɔnɔ k'i bɛ musow ye u fɛrɛlen don fɛrɛbɔ dan na u ka kɛsuw falen don finiw na valisiw falen don finiw na nka u lankolon de bɛ ka taama a bɛ cogo di bi e denmuso ni ne denmuso an bɛɛ b'a dɔn ko ye u ka valisiw falen don finiw na nka n'u bɔra u fan bɛɛ bɛ kɛnɛ ma o kuma ala kira ko nin kɛra ko diɲɛ wuli taamasiyɛn dɔ don o de la ala kira ko sallallahu alayhi wa sallam a ko la taqumu sa'a a ko diɲɛ tɛ wuli abadan hatta yataqaraba zaman fo waatiw ka surunya ɲɔgɔn na diɲɛ waati bɛ teliya fatakunu sanatu kashahr ko san bɛ kɛ maaw bolo i komi kalo kalo bɛ kɛ maaw bolo i komi dɔgɔkun dɔgɔkun bɛ kɛ maaw bolo i komi tile tile kelen bɛ kɛ maaw bolo i komi heure a ko heure kelen bɛ kɛ maaw bolo i komi n'i ye furabulu jalan bila tasuma na a bɛ jeni sangani min kɔnɔ dɛ ko heure bɛ teliya i komi o de ko diɲɛ tɛ wuli fɔ nin ka kɛ an b'o tile la bi dɛ an b'o tile la bi diɲɛ ka teli bi koyi tuma dɔw la n'a fɔra ko sini ye juma ye fo dɔw b'a fɔ ko tiɲɛ tɛ tellement a ka teli cogo min o kuma an bɛ Alahu Taala deli ala ka sababu ɲuman di ne n'aw ma diɲɛ wuli taamasiyɛn ala ka n'a ye ne ni aw la ala ka n'a ye an ka kɔnɔw la an bɛ Alahu Taala deli jamana in ala k'a mada hɛrɛ la ala ka kisi di fasodenw ma Alahu Taala ka fantanw ala k'u kulomagɛn dɛsɛbaatɔw ala k'u kulomagɛn setigiw ala ka hakili ɲuman di an ma banabaatɔw ala ka kɛnɛya di an ma ala silamɛ furu ala ka hinɛw la ala ka laban ko ɲuman d'an bɛɛ ma n'an bɛ suma yɛlɛma don min an b'a ɲini Alahu Taala fɛ ne ni aw an ka kumakan laban ka kɛ la ilaha illallah